मैं बिटी बो आग अकादेया से को आग हचो अकादना और उन्हें दुख लबन दुख बनते उन्हें दुख रेना मैं बात रहे संगेले जानी ना नवा रामपुर हाट बाजार रे उन्हें दुख रेना मैं ते अंतर आता रेना उन्हें ते नवा रामपुर हाट बाजार रे बो हेजे कना चेक को खोई कना आबोरेन कोइडू निरो बिचेरे जाम्मा जहां कायदी को नून मरंग कथाते परसाल बंगनवा नौका निर्घिन कमी होरारे जपड़ाव मिराकुआ उनकुआ बिचेर हुयोग मा उनकुआ फांसी हुयोग मा नवा ताबन दाबी आरोना दाबी जवाब होते लगी आईन अदालत चेतन रे भरसा पतियौ दोहो काते आईन अदालत एटा से आलो डाहरा मा कायदी को कोनो रकम ते छाड़ा लो नामा नवा लगी के तेहेन संताल को रंगावना जमेलाय तो रंगावना जमेलाय उनरे सार सगुनवा नवा रंगावना जमेलाय उनरे सक्सेस हुआ आबोआ अंतर रे जलोकान सेंगेल हुरुमे दिगिर उनदिन जलोआ जहां तीन घड़ी उनी काई भी उनी निर्घिन जहां कानिया कदाय उनिया सस्ती बांग होगा इया गलमरो मोटे बन दस्तिया एनान खन गलमरो बन नजरेदा नोडे तेहन तमाम पश्चिम बांग्ला रे जुदी बो नेला आबो संताल से तमाम आदिवासी रन आयो हर को चेतान जहां नहाचार नवा दो मेटन सीरियल चला कना तेने बातले में पत्र सौर बनेल किना तेन पुरुलिया रे जानपुर रे बनेल किना आबो नो रामपुर हाट बनेल किना आरो अपन जिला रे जहां को बाल बनेल नामे दा नवा लगी तेहन आयो कोठेन इन जोति कति नेहरोआ नंकन माइकले हुक्रे रह भांगना की हुल्लवते सुगन जब रह भांगवा बंचा जुदी समाएक मिला ए आयो लाठी साम में आसार तुझ में कापी बहाव में तुम्हें
নোংরা মানসিকতার हल को चामके बनाए कना नुकु मुचे जो लगे तमाम कुंता आयो हल को मिश्रा को तीती सपाप लाते हापा हुल्ले लगती कना कपी पाव लगती कना आशा तुम लगती कना तबे लगे कोई मिरुता को जस्टिस को जामा আমি আমার বক্তব্য মোটেও দীর্ঘায়িত করব না আমি আমার বক্তব্য মোটেও দীর্ঘায়িত করব না আজকের এই ভারত জাগার মাঝি পারগনা মহলের সমাবেশে কুইডি মিরু খুন হয়নি খুন হয়েছে এই বীরভূমের মানবতা এই বীরভূমের মহত্ববোধ এই বীরভূমের ঐতিহ্য এই বীরভূমের চিরাচরিত जहाँ से तीनों का कथा गुरुत्वपूर्ण है जहाँ से झमेला हुई करना और कमिटी को उनका को अपने वॉलंटियर को चलाओ करना उनको कैमरा को संभाल हुए हैं माँ तो जिले तो पूरा सलाम और अंतल पे चला तो ना जहाँ रे जहाँ झमेला हुई का नोट को बांग मुझे करना अल बैठल पे चला तो ना और अपने पूरा चलाओ करना यदि उनको बाकू दरिया है संगे संग खबर को अगुट टुकड़ा नहीं का को लोगों को गुरुत्वपूर्ण जगत पूरे गुरुत्वपूर्ण उनसे अपने गुलाब चलाओ बना को देखो जहाँ असुविधा में ना कुछ तो बना आपको लोगों को धूप है अभी प्रशासन का अनुरोध करছি কোথায় কি ঝামেলা চলছে আপনারা তো দেখবেন প্রশাসনকে অনুরোধ করছি কোথায় যদি কোনো ঝামেলা থাকে और जहाँ संगीन को तुलता झमेला जवाब करना झमेला भाई मिला रोड पर उनपे माँ दया करते इसी तबुन पे ये सबक मानते की लोग स्टेज सबक पे इसी की नावर पे करना सलाम को की मान का इसी तबुन पे हेलो तो आज আমাদের কুইডি মিরু শুধু খুন হয়ে যায়নি আমরা জানি तमाम পশ্চিমবঙ্গ জানে এই বীরভূম শৈল সংস্কৃতির মাটি এই বীরভূমের একটা ঐতিহ্য আছে এ মাটি জয়দেবের মাটি এ মাটি চণ্ডীদাসের মাটি আমি সেই সুদূর জঙ্গলমহল বাঁকুড়া থেকে এসেছি রাস্তায় আস্তে আস্তে সাঁথিয়া পেরিয়ে যখন আসছি সাঁথিয়াতে এক পত্রিকা প্রকাশ করে প্রগতি সেই প্রগতি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস সাহা সেই পত্রিকাটা যখন আমি মোবাইলে দেখছি খুব ভালো তথ্য পেলাম যে এই এলাকায় সরোজ নলিনী দত্ত যিনি নারী চেতনার এক বিপ্লবী নাম তৎকালীন সময়ে বীরভূম মহিলা সমিতি গঠন করেছিলেন সেই এলাকার রামপুর এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে তাতে শুধু কুইডি মিরু খুন হয়ে যায়নি খুন হয়ে গেছে এই বীরভূমের ঐতিহ্য খুন হয়েছে বীরভূমের সংস্কৃতি খুন হয়েছে এখানকার সুনামটা বদনাম হয়ে গেছে আর আমরা যেটা চাইছি আমাদের বক্তাদের মুখ থেকে যেটা উঠে আসছে বারবার আমাদের বক্তারা যে বারবার জোর দিচ্ছেন যে আইন আদালতের উপর আমাদের ভরসা আছে আইন প্রশাসনকে আমরা শ্রদ্ধা করি ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা মেনটেন করি আমি একটু আগেই বলেছিলাম সেটাই আরো রিপিট করছি যে আমরা দেখতে চাইছি আদিবাসীরা দেখতে চাইছে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিবৃত্তি কাঁদে এটা যেন কবির কাব্যেই থাকে আমাদের নির্যাতিতা আমাদের কুইডি মিরু জাস্টিস পায় আর আইনি ভাষায় একটা কথা আছে জাস্টিস ডিলেড মিন্স জাস্টিস ডিনায়েড এটা ভুল প্রমাণিত হয়ে আইন আদালতের মাধ্যমে
ওই কালপ্রিটদের, ওই লম্পটদের যেন চরমতম শাস্তি হয়। আমি আমার বক্তব্য মোটেও দীর্ঘায়িত করব না, যে কথাটা বলে শেষ করব। বিচার প্রক্রিয়া চলছে, বিচার প্রক্রিয়া তার নির্দিষ্ট নিয়মে চলবে। পুলিশ প্রশাসন চার্জশিট পেশ করেছে, আদালত ঠিক করবে কেমন শাস্তি দেবে। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে যে লম্পট, যে নরপিশাচ মনোজ পাল সাংবাদিকদের সামনে বলছেন আদালত চত্বরে, আমি নাকি আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব। দারুণ ব্যাপার। আমি মনোজ পাল, আমি আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব। হ্যাঁ, অপরাধীকে নির্দোষ প্রমাণ করার সকল পন্থা আদালত দেবে। তো আমি সেই মনোজ পালকে উদ্দেশ্য করে দুটো কথা বলবো। না, মনোজ পালকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে বা শিক্ষক নামটাকে মেনে নিতে আমি পারি না। কারণ সেই মনোজ পাল, কোন মনোজ পাল? লম্পট মনোজ পাল, নরপিশাচ মনোজ পাল, যে কিনা একজন শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে আমি পাচ্ছি না। এই কারণে ওই অসভ্য লম্পট বর্বর নরপিশাচটাকে সেই রুখামাটির পুরুলিয়ার রঘুনন্দন থেকে এই রামপুরহাটের, রাঙ্গামাটির রামপুরহাটে ওই একটা স্কুলে শত ফুল বিকশিত করার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল মনোজ পালকে। শত ফুল বিকশিত করার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল, কিন্তু এই অসভ্য মনোজ পাল শত ফুল বিকশিত করার কাজ তো দূরের কথা, সেই ফুলের কুড়িটাকেই নষ্ট করে দিয়েছে। তাই তাকে শিক্ষক হিসাবে মেনে নিতে আমি পাচ্ছি না। যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ফ্রেন্ড, ফিলোজফার, গাইড, যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মনে স্বপ্ন দেখায়, যে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বুকে আদর্শের জন্ম দেয়, কিন্তু এই অসভ্য অপদার্থ মনোজ পাল, এই নরপিশাচ মনোজ পাল কুইডিমিরুর স্বপ্নটাকেই শেষ করে দিয়েছে। কুইডিমিরুর বড় হওয়ার স্বপ্নটা শেষ করে দিয়েছে, বাবা মায়ের স্বপ্নটা শেষ করে দিয়েছে, নিজের ভাই দাঁড়ানোর স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে, সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে। তাই মনোজ পালের শাস্তি চাই, মনোজ পালের ফাঁসি চাই, মনোজ পালের শাস্তি চাই, মনোজ পালের ফাঁসি চাই। এই হোক আজকের শপথ। আমি আমার বক্তব্য মোটেই দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু এইটুকু বলে যাবো, আদিবাসীদের কর লেখো, আদিবাসীদের কর লেখো, আদিবাসীদের কর লেখো। Justice for Kuidimiru, justice for Rampurhat, justice for Rampurhat. I want justice, I want justice. Matale sanam ko bari bhal johar sarha jantate ya khato mase kalo bin niket kida matale san koi पृथ्वी रे धरती रे अब जहाँ ठेन के संस्कार में आकर बोना अब तो जत होर के माझी होपन कना बोन जहाँ नितो माझी कना उनी हो पलट कते जब आरो एटा माझी हिजुआ उनी के अब बाबा कना जहाँ कहीं परगना कना उनी परगना बाबा गपा तो माझी होपन हिरुआ नोय जे नोआ हरी होय कोन मना बताओ अगु कदा आर मना बताओ वाबन मना बताओ कते चला बोन धरती रे नोआ तो जहाँ तीन सभ्य जाति मेना कोआ उनको ठेन बाणु आकादा नोआ अब उदुद हुई ताबोना प्रमाण हुई ताबोना कोनाते आपे ठेन नेहरु दोहयगा मस्ते मा अबुआ जहाँ ठेन कोन रेली बोल एहो बिदा
और जहाँ ठेन हबी अब रैली चला तबना ओना रैली हबी अड़ी मौज ते सुशृंखल ते चला अबन अबुआ अंतर भितरी lo kana modok ingin betul hopon ira tehindo nongkai misile hojo kana baisa hau daria kana ontor re nongwa abu do pokas hiu tabuna abu road re abu garjau re abu taram re moa lagi ke tehindo abu node bon hej setera kana nongwa ape then अरदासिंग दोहरेगा नेहरिंग दोहरेगा मौज ते बन सेन माहे मोडे मन अबो मिছিল बन पुरेउमा अबो रोडगार मारा बन पुरेउमा मौज ते अबो ओरा बन रुवाड़ दाड़ेया मा तबे खान के नोआ अबो जुमिद से सुशृंखल नोआ बन प्रमाण दाड़ेया आसाई के जत हरा अंतर लग काना इन लेका के मरक मरक मेदा जरक काना आबुआ दाबी सनद नोडे सरकार ठेन बन चाला प्रशासन ठेन बन चाला जमन नुई कैदिया शास्ति हुयुमा उना शास्ति दो चेक उना शास्ति दो हुयु कना जे नोआ धरती रे उनी दो आदो आलोपे दो होया बखान नुई लेका आर हो अकोय को तो चेक को कमी गोदा ओने ओना ना सबूत जमन आबु बन तैयार दाड़ेया मा निया को कथा मेन कते नोडे इन नेहर जो जिला परगना बाबा पे हेजाकान किए जो जिला परगना बाबा को गे अपान अपिन जिला रेन अबुरेन हन को हपन को किमिन को हपररा को मा मौज ते मिছিল बन ताड़ाम हचो कोआ नोआ रे आपे अयुरे लेकाते अंगीभार आपे चितान रे चाल किदें